ini kami tulis season, ini orang mah kemana karena nama hai. Tangai 2 tarik sini Tripura Mothani tinggal, kasi beneficiary hisabe blog base chairman ya soi finance tangga. Hazarawa BJP ITP ini mafia blog 30 jona gathering blog soi rilia erpore ada Tripura Motha soi nene aborno blog dama sabah kai buka Abono protection ekhane chini Tripura Mothani borok botongo ga false abono no tini IPT BJP ni gunda bahini rok borok false allegation dioi chini Tripura Mothani 6 jon borok ni agents borok FIR loss laika of false allegation asung tini withdraw khaina bagai sung baidya ongkha Tripura Motha ni gori motha chini sela tai yu
joto ko chung khai aro chung thanao deputation dita jate a case no immediately এটা false allegation a case no wido kaina nton abon chin dabi tongnai te kaisa angkai je chini mongya kami adi blogo DGP I50 gunda bahini je maje maje thaimani oborok mathajan nton te ingkai oborok ni dabi chini tini je deputation ni o dabi jodi প্রশাসন আবনো ইমিডিয়েট অ্যাকশন নাই আংকাই যদি আজ চিনি বরক ন ত্রিপুরা মঠানি আদং সন রমনানি পুলিশ বাই দং কাংকাই जों ब चिनी ত্রিপুরা মঠা नंगै ग्रेटार मुभमेंट जों फाइनानि बाय दं नाय I50 BJP गुंडा बाहिनी एगेन्स्ट सब जों साइजों बरनो केस लायका फियाबा पुलिस बरनो कोन गुरु गया बरनो कोन चाइतो गया अबति जों कक सालायका जदि न अ 24 घंटानि बिसिंग जदि बरनो पुलिस रमि आंका जों आबनि नेक्स्ट स्टेप जों हायर अथरिटी कक साइ जों आबनि स्टेप लानो पुलिस रक साका जों आरो मालायका इंचार्ज मालायका borok sawo जों abo हायर अथरिटी पाठांनाय पाठांनाय गलो नांखादा नरक हायर अथरिटी कक सादि चेंज काम जों खायना पुलिसनि काम जों खायना आबो कोन कक दै नं जुमाना जों बुजिका खोनाका नायका जों कागज बो रेखा डेपुटेशन कागज 15 नागानो ত্রিপুরা মঠানি সাকুটা অনুমান 2,200 বড় খানাও ডেপুটেশন না হিসাবে তাইমান উদ্দেশ্যকে 2 তারিখ ব্লগ যে বিজেপি I50 এলায়েন্স হয় ত্রিপুরা মঠা পিছা ক্লেশন এমন ব্যাপার তৈরি এবং পরে খানাও উভয় পক্ষনি সেফটি সমস্যা এবং ব্যাপারও মঠানি এগেইনস্ট যে কেস রিজার্ভ আবো false case ni boro withdraw na ba kaisa memorandum to be jama re man